से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। ए हादिए बरहक तेरी हर बात है सच्ची, ए हादिए बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदार से भी बढ़कर है तेरे लब से कॉलेज वुमेन अलीपुर चट्ठा का एक मुख्तसर तारुफ, इसकी चंद अचीवमेंट्स, द स्टोरी ऑफ ग्लोरी ऑफ आवर प्राइड इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वुमेन अलीपुर चट्ठा आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी कारवान का जो लीडर होता है वो मुस्तहिक होता है असल में तहसीन का। तो टीम बनती है लीडर के साथ और अदारे बनते हैं अदारों के सरबराहान के साथ। क्रेडिट जो है वो जाता है हमारी प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर निघत नाहिद साहिबा। शी इज हाईली क्वालिफाइड लेडी ऑफ दिस होल एरिया एंड वी प्राउड ऑफ हर। शी इज PhD in microbiology and genetics from University of Punjab, जिन्होंने के सन 2008 में बहैसियत प्रिंसिपल इस अदारे का चार्ज लिया और अदारे को दिन रात जो है वो तरक्की की राह पे गामजन किया। सन 2000 में हमारे कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हमारी कॉलेज की होनहार स्टूडेंट ने पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। तालीमी मैदान में कामयाबियों का ये सिलसिला 2011 में भी बरकरार रहा और हमारी ही कॉलेज की स्टूडेंट ने दोबारा से पहली पोजीशन हासिल की, गोल्ड मेडल हासिल किया। सन 2016 में भी इसी कॉलेज इसी अदारे की स्टूडेंट ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कॉलेज की होनहार तालिबात ना सिर्फ तालीमी बल्कि खेलों के मैदान में भी किसी से कम नहीं, खेलों के मैदान में भी आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सन 2012 में इंटर बोर्ड वॉलीबॉल और बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में चैंपियनशिप हासिल की। बिल्कुल इसी तरह से ये कामयाबियों के सिलसिले जारी रहे सन 2015 में और इंटर कॉलेजिए गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारे कॉलेज की 3rd पोजीशन रही। इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स गाला एथलेटिक्स चैंपियनशिप सन 2014 में हमारे कॉलेज की पहली पोजीशन हासिल की। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि AGD ने पहली दफ़ा इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट मुनक्किद करवाए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल तक जा रहे हैं। और इन इवेंट्स इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स इवेंट्स 2023 में हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे कॉलेज की टोटल 16 पोजीशंस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वुमेन अलीपुर चट्ठा। जी, बैडमिंटन और वॉलीबॉल में चैंपियनशिप का सेहरा अपनी साबिका 2012 की रवायात के ऐन मुताबिक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वुमेन अलीपुर चट्ठा के सर रहा। डिस्कस थ्रो में कॉलेज ने हमारे कॉलेज की होनहार स्टूडेंट ने डिवीजन लेवल पे विन किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने प्रोविंशियल लेवल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये तो बात हो गई एकेडमिक्स की और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स की। इसके साथ साथ कॉलेज के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्चरल और इसके अलावा बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम हुआ। सन 2010 में साइंस ब्लॉक की तामीर अमल में आई जिसके लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा साहिब। उन्होंने 4.5 करोड़ की ग्रांट दी और आपका ये साइंस ब्लॉक जो है इसकी तामीर मुकम्मल हुई। जी, ये जो ऑडिटोरियम हॉल जिसमें हम बैठ के आज की ये ज़बरदस्ती सेरेमनी इंजॉय कर रहे हैं, इसकी तामीर में सर ने 1 करोड़ रुपया मुख्तस किया। बिल्कुल इसी तरह से कॉलेज के वर्कर्स की रिहाइशों के मसाइल थे और स्टाफ जो कि दूर दराज
تھا ان کے لیے بھی ریزیڈنس کے ایشوز تھے، جو کہ الحمدللہ اس وقت کالج کے کوارٹرز بھی بن چکے ہیں جو ورکرز کے زیر استعمال ہیں، اور بہترین حالت میں ٹیچرز کا جو ہاسٹل ہے اس کا بھی قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ بہت مختصر میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بارشوں کی وجہ سے جس تباہی کا ہم لوگ بھی شکار ہوئے اور جس مسائل کا ہم اسٹوڈنٹ کو سامنا تھا کہ ہمارے کالج کے اندر تک کمروں میں بھی پانی چلا جاتا تھا، تو یہ اشد ضرورت تھی کہ نئی روڈ یہاں پہ تعمیر ہوتی۔ تو اس سلسلے میں یہ بالکل حال ہی میں ابھی چند دن پہلے ہی یہ اس روڈ کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، جس میں کہ MN نثار احمد چیمہ صاحب کی خصوصی کاوشیں شامل ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات کہ یہ تو ڈیولپمنٹس وہ ہیں جو نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ اسٹاف کی اور اسٹوڈنٹ کے ڈفرینٹ پرسنل ڈیولپمنٹس، پرسنالٹی ڈیولپمنٹس، ان کی کوالیفیکیشن کی ڈیولپمنٹس میں بھی محترمہ پرنسپل ڈاکٹر نگہت ناہید صاحبہ کا خصوصی تعاون اور خصوصی دست شفقت ہے۔ جیسا کہ سر سے انٹروڈکشن بھی ہوا، ماشاءاللہ موسٹ آف دا فیکلٹیز MPhil اینڈ سم آر ڈوئنگ PhDs، ہم میں سے ہی کچھ ٹیچرز ہیں جو کہ PhD بھی کرنے گئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کالج میں منعقد کروائی جاتی ہیں، جس میں کہ سالانہ محفل میلاد کا انعقاد کروایا جاتا ہے، سالانہ اقبالیات پہ سیمینارز کروائے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہی ہمارا ایک سیمینار اقبالیات پہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ اسپورٹس گالا کا انعقاد کروایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کلچرل فیسٹیولز کروائے جاتے ہیں، کیونکہ کالج کے اندر ہر وہ ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے جس میں اسٹوڈنٹس کی مورل، کریکٹر اور پرسنل ڈیولپمنٹ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ لرن کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ کالج کا یہ جو پورا ایک انوائرمنٹ ہے، یہ ایک لرننگ ہب ہے، اور اس میں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنی میر کارواں ڈاکٹر نگہت ناہید صاحبہ۔ اب بغیر وقت کے ضائع کرنے کے میں انوائٹ کروں گی ڈاکٹر نگہت ناہید صاحبہ کو، تاکہ ہم پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی کی طرف بڑھیں، اور سب سے پہلے ہم ایکیڈیمکس کے پرائزز جو ہیں وہ دیں گے، اور آپ لوگ